अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी दुआएं सुनकर भी कुछ देर के लिए अल्लाह खामोश है? क्या आपने कभी ये सोचा कि आपकी जिंदगी के हालात, आपके दिल की टूट फूट और सब्र की हदें अल्लाह की नजर में कैसे देखी जा रही हैं? आज मैं आपको बताऊंगी वो छोटी छोटी रूहानी निशानियां जो आपके सब्र और ईमान की पहचान है, और कैसे अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में उन सबके जरिए अपनी खास मदद भेज रहा है। आखिर तक साथ रहिएगा, क्योंकि ये बातें आपके दिल को झंझोड़ देंगी और आपकी रूह को सुकून भी अदा करेंगी। मेरे प्यारे बहन भाइयों, सब्र करने वाले को अल्लाह की नजर में पहचाना जाता है। वो लोग जो मुश्किलात में भी खामोश रहते हैं, जो दिल में सुकून तलाश करते हैं और अल्लाह के नजदीक खास हैं। अगर आपके हालात आपकी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं है, अगर आपके ख्वाब रुक गए हैं, अगर दिल बार बार टूट रहा है और लोग समझ नहीं पा रहे कि आप अंदर से किस हालत में हैं, तो ये सब अल्लाह की खास निशानी है कि वो आपके साथ है। सब्र करने वाले की सबसे बड़ी निशानी ये है कि वो छोटे छोटे लम्हों में भी शुक्र अदा करता है। ये नहीं कि हर चीज मुकम्मल हो, बल्कि ये कि दिल के अंदर एक छोटी सी रोशनी भी बाकी है, एक उम्मीद जो कहती है कुछ बड़ा होने वाला है। जब आप रात को अकेले हों और दिल से दुआ निकले और आपको लगे कि कोई नहीं सुन रहा, तो ये निशानी है कि अल्लाह ताला आपकी हर दुआ सुनता है और वक्त पर पूरा करेगा। सब्र करने वाले के चेहरे पर छोटे छोटे आसार दिखाई देते हैं, चेहरे की झुर्रियां, आंखों की थकन, लेकिन अंदर का सुकून वो अलग है। ये सुकून, ये खामोश ईमान अल्लाह की खास निशानी है कि वो आपकी मदद के लिए करीब है। और याद रखें, जब लोग आपको समझ नहीं पाते, जब लोग आपके हालात पर राय देते हैं, ये भी अल्लाह की निशानी है कि वो आपको अपने खास रास्ते पर रख रहा है कि आप सिर्फ उसकी तरफ देखें और सिर्फ उस पर ही भरोसा करें। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपके सब्र की अगली निशानी ये है कि आप छोटी छोटी खुशियों में सुकून तलाश करते हैं। ये वो लम्हे हैं जब आपका दिल चाहता है कि सिर्फ शुक्र अदा करे, कोई बड़ी खुशी नहीं, बस एक छोटा सा सुकून, एक छोटा सा लम्हा, जब दिल कहता है ये काफी है, अल्लाह काफी है। सब्र वाले की जिंदगी में अक्सर ऐसे लम्हे आते हैं जब कोई बात दिल को अच्छी लगे और दिल से खुशी महसूस हो, आपके अंदर एक खामोश उम्मीद बाकी रहे कि कुछ अच्छा होने वाला है। आपकी दुआएं देर से कबूल हों, लेकिन जब कबूल हो तो पूरा सुकून मिले। ये सब अल्लाह की खास निशानियां हैं कि वो आपके हालात में भी मौजूद है। ये वो औकात है जब दुनिया की हालात आपके खिलाफ लगते हैं, लेकिन यह हकीकत है कि अल्लाह के नजदीक आपके सब्र की कीमत बहुत बड़ी है। सब्र वाले की रूह में एक खामोश ताकत पैदा होती है, वो ताकत जो दुखों, परेशानियों और हालात की शिद्दत के बावजूद बरकरार रहती है। ये ताकत सिर्फ अल्लाह की मदद से आती है, और ये सब निशानी है कि आप अल्लाह की खास निगाह में हैं। और अगर आप महसूस करें कि आपकी जिंदगी में रास्ते बंद हैं या हालात बहुत मुश्किल हैं, तो जान लें कि ये भी एक निशानी है कि अल्लाह आपको सिर्फ अपने करीब रखना चाहता है, कि आप सबसे ज्यादा जरूरत के वक्त उसकी तरफ देखें और उसी की मदद के मुंतजिर रहें। मेरे प्यारे बहन भाइयों, सब्र की सबसे बड़ी निशानी ये भी है कि आप अपने दिल के जज्बात को पहचानना सीखें। ये कि आप गम, तकलीफ और थकन में भी खामोशी से अपने रब से राब्ता करें। आपने कभी महसूस किया कि दिन के इख्तिताम पर दिल बहुत भारी हो, लेकिन रात में अल्लाह से बात करके सुकून मिल जाए? लोग आपके हालात को समझ नहीं पाते, लेकिन आपकी रूह जानती है कि अल्लाह सब कुछ देख रहा है। हालात आपके काबू से बाहर लगते हैं, लेकिन आपके दिल में एक रोशनी बाकी रहे। ये सब सब्र और अल्लाह की खास निगाह की निशानी है। सब्र वाले के दिल में एक छोटी सी उम्मीद हमेशा बाकी रहती है, एक यकीन कि ये मुश्किलात आरज़ी हैं और अल्लाह की मदद करीब है। ये वो लम्हे हैं जब आप सिर्फ खामोश रहें, दुआएं करें, दिल से अल्लाह से बात करें और देखें कि छोटी छोटी चीजें, जैसे एक छोटी खुशी, एक अच्छी बात या एक सुकून भरा लम्हा, आपके दिल को कैसे मजबूत और खुश रखता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि जिंदगी में सब कुछ रुक गया है? क्या हालात आपके काबू से बाहर हैं? दिल बार बार कहता है क्या अल्लाह ने मुझे भुला दिया है? एक बात हमेशा याद रखें, सब्र करने वाले हमेशा जिंदगी के छोटे छोटे लम्हात में अल्लाह की मौजूदगी को पहचान लेते हैं। ये लम्हात बड़े नहीं होते, लेकिन दिल को पूरा सुकून देते हैं। आपके हालात मुश्किल हो सकते हैं, शायद आपके काम रुके हुए हैं, शायद ताल्लुकात टूट रहे हैं, शायद आपकी दुआएं देर से कबूल हो रही हैं, लेकिन ये सब अल्लाह की खास निशानी है कि वो आपके हालात को देख रहा है और सिर्फ ये चाहता है कि आप अपने दिल की रोशनी को ना खोएं। सब्र वाले के दिल में छोटी छोटी चीजें भी खुशी देती हैं। एक अच्छी बात, एक छोटा सा सुकून, एक लम्हा जो दिल कहता है कि ये काफी है, अल्लाह काफी है। और सबसे बड़ी निशानी ये है कि आपका दिल खामोश रहता है, आप शिकवा नहीं करते, आप दिल से दुआ करते हैं, और ये खामोशी आपको अल्लाह के करीब ले जाती है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपके सब्र की निशानी ये भी है कि आप जिंदगी के छोटे दुखों में भी सुकून तलाश कर लेते हैं। शायद किसी दिन दिल बहुत भारी हो, शायद हालात आपके खिलाफ हों, लेकिन आप अपने दिल की गहराइयों में देखें तो एक छोटी सी रोशनी, एक छोटा सा सुकून फिर भी बाकी है।
یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ آپ کے حالات میں چھوٹی چھوٹی نشانیوں کے ذریعے کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، بس تم اپنے دل کو میرے لیے کھلا رکھو۔ صبر والے کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ وہ حالات کے باوجود امید رکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ مشکلات عارضی ہیں اور ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ اگر آپ محسوس کریں گے کہ لوگ آپ کو سمجھ نہیں پاتے یا حالات آپ کے خلاف ہیں تو یہ بھی ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے خاص راستے پر رکھ رہا ہے۔ یہ وہ وقت ہے دل سے دعا کرنے کا اور صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا۔ صبر کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ آپ اپنے دل کے جذبات کو پہچاننا سیکھتے ہیں۔ شاید آپ کے دن بھاری ہوں، شاید راتیں تنہا گزری ہوں، شاید لوگ آپ کے حالات کو نہ سمجھے، لیکن آپ کی روح جانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب چھوٹی چھوٹی خوشیاں جیسے ایک اچھا لمحہ، ایک خوشی بھرا خیال کے دل کے اندر پیدا ہونے والا سکون آپ کو مضبوط اور حوصلہ مند بناتے ہیں۔ صبر والے کی روح میں یہ طاقت پیدا ہوتی ہے کہ وہ ہر دکھ کے بعد بھی اپنے رب کی طرف دیکھتا ہے۔ یہ طاقت صرف اللہ کی مدد سے آتی ہے اور یہی سب سے بڑی نشانی ہے کہ آپ اللہ کی خاص نگاہ میں ہیں۔ اور جب آپ محسوس کریں کہ سب راستے بند ہیں تو جان لیں کہ یہ اللہ کی خاص ہدایت ہے کہ آپ اس کی طرف متوجہ ہوں اور صرف اسی پر بھروسہ کریں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آخر میں سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ صبر کرنے والے کے دل میں یقین ہمیشہ برقرار رہتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جو دل کے ساتھ صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ آپ کے دکھ، آپ کے حالات، آپ کی تنہائی، سب کے سب صرف اللہ کی نگاہ میں خاص لمحے ہیں جو آپ کی روح کو مضبوط اور آپ کے ایمان کو بلند کرتے ہیں۔ آج اگر آپ کے حالات سخت ہیں، اگر دل ٹوٹ رہا ہے، اگر امید کم ہو رہی ہے، تو یہ جان لیں کہ یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے خاص موقع پر رکھ رہا ہے۔ صبر کریں، چھوٹے چھوٹے لمحوں کی قدر کریں اور دل سے دعا کریں اور اللہ کی مدد آپ کے ساتھ رہے۔ یاد رکھیں، ہر صبر کے بعد آسانی ہے اور ہر دکھ کے بعد سکون اور ہر دل کی ٹوٹ پھوٹ کے بعد اللہ کی خاص روشنی۔ صبر کرنے والوں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے اور ہر لمحہ، ہر حالت میں وہ آپ کی مدد کے لیے قریب ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ آپ کی زندگی کے حالات آپ کو ٹوٹے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں؟ کیا دل بار بار کہتا ہے اب بس اور نہیں؟ تو یہ جان لیں کہ صبر کرنے والے کو اللہ کی خاص نگاہ میں پہچانا جاتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی کے حالات آپ کے قابو سے باہر ہیں، اگر دل بار بار ٹوٹ رہا ہے اور اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ دعائیں دیر سے قبول ہو رہی ہیں، تو یہ سب اللہ کی خاص نشانی ہے کہ وہ آپ کے حالات میں موجود ہے اور صرف یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے دل کی روشنی کو نہ کھوئیں۔ صبر کرنے والے کے دل میں یہ خاص بات ہوتی ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں سکون تلاش کر لیتے ہیں۔ یہ وہ لمحات ہیں جب دل کہتا ہے کہ اللہ کافی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی روشنی، چھوٹی چھوٹی خوشیاں، چھوٹے سکون لمحے آپ کے دل اور روح کو مضبوط کرتے ہیں اور یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے۔ آخر میں سب سے بڑی حقیقت یہ ہے، صبر کرنے والے کی سب سے بڑی نشانی ایمان اور یقین کی طاقت ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جو دل کے ساتھ صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا؟ آپ کے دکھ، حالات اور تنہائی، یہ سب اللہ کی خاص نگاہ میں لمحات ہیں جو آپ کی روح کو مضبوط اور ایمان کو بلند کرتے ہیں۔ اگر آج آپ کے حالات سخت ہیں، دل ٹوٹ رہا ہے، امید کم ہو رہی ہے، تو یہ سب نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے خاص موقع پر رکھ رہا ہے۔ صبر کریں، چھوٹے لمحات کی قدر کریں اور دل سے دعا کریں اور اللہ کی مدد ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے۔ یاد رکھیں، ہر صبر کے بعد آسانی ہے، ہر دکھ کے بعد سکون اور ہر دل کی ٹوٹ پھوٹ کے بعد اللہ کی خاص روشنی۔ تو میرے صبر کرنے والے پیارے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے ہمیشہ، ہر لمحہ، ہر حالت میں وہ آپ کی مدد کے لیے قریب ہے۔